Ano na, Gar? Short reveal, Gar. Short reveal. Break reveal. Live selling, live selling. Live selling, Gar. Mga Gar, kama. 350 lang, 350. Mine, yellow, and pink flowers, and green. Mine nyo na, boys. Mine. Mine nyo na po. Mine nyo na. Pagka nagpamay naka-brief yan. Mine brief, Mine brief. Kama. mine brief, and red lips. Gar, ito siya pagka nasuot, Gar, oh. Pit na pit, Gar. Gar, ito siya pagka nasuot. Ayan, Gar, oh. Ayan, Gar. Ano na, Gar? Nagtatabaan kami, Gar. Pit na, Gar. Pit na. Gar, nagtatabaan kami, Gar. Shoutout nga pala sa, 5,000 viewers. Mag-live tayo, par. Wala akong load pa. Sige, yun na, ipalight tayo. Hindi, different live yan. Sige. Pare, sige. Kunin mo yun ako, isip ko, mag-live tayo.